Bienvenidos. Listo. Hola, Hola, hola. hola, hola. Hola, ¿Cómo How está? are you? fine, and you? ¿Mm? Mm? Bien. Yo puedo Bien, traducir entonces. I ok. can translate. Je Yeah, peux tu peux traduire. traduire pour moi. Yeah. Bon, pour les chapeaux maintenant. Voilà. Au plaisir de vous Bueno, retrouver ici. On se réjouit vraiment de cette expansion qu'il va y avoir au Mexique. Bienvenido a todos y estamos muy emocionados de abrir la puerta a las nuevas posibilidades en México. Et en Yes. énergie partout. Bueno, Bueno, bienvenidos a los dos. Bienvenida Boris, bienvenido Olivier, bienvenido Sebastián a este espacio de mucha magia y creación. bueno, muchas gracias, Patti, Gracias. muchas gracias, Bori y Olivier. Sí, gracias para Merci, invitar a merci. nosotros a este Zoom y estamos encantadas. ¿Cómo están? ¿En C'est bien dónde? parce que le Mexique a une énergie particulière où il y a beaucoup de joie là-bas. Entonces, en México hay una energía fenomenal porque allí el gozo es normal Et tous les soins de la fédération ont toujours cette base de joie intérieure, de soleil intérieur. y todas las energías de los tratamientos de la Federación de Masaje de 5 continentes están aportado esta energía de gozo. Et qui permet de reconnecter chacun à sa joie intérieure, à son soleil intérieur. Ceux qui ne sont pas bien, ben, ils sont mieux après. Que podemos reconectar a nuestra energía, energía luminoso del sol, de energía ligero, generativa y de gozo. C'est pour ça que nous croyons beaucoup au développement de ces soins au Mexique. C'est très cohérent. Y entonces la energía con la energía del México es muy coherente con todo que la federación puede aportar. Alors Bien. peut-être qu'est-ce qu'il y a des questions, peut-être, savoir des choses un petit peu. ¿Qué quieres saber más sobre los tratamientos? ¿Tienes preguntas? Ujú. Sí, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor. Yo le decía hace unos días a Sebastián que hoy iba a estar modo fan. Entonces, depuis quelques semaines, depuis que la création a commencé, ils sont en mode de cette joie. Super. En mi particular experiencia, yo tengo un año practicando el masaje con con excelentes resultados en mis pacientes. Yo soy psicoterapeuta. Euh, alors, elle est psychothérapeute aussi et puis elle pratique le massage de 5 continents depuis 1 an et elle a des résultats géniaux dans son cabinet. Entonces, sumar este tratamiento a las consultas está brindando muchos beneficios a las personas. Alors, ça apporte beaucoup de bénéfices aux gens qui essayent ce traitement, ces soins. Entonces, estamos muy contentos, muy orgullosos de poder hablar contigo y con Bori, co-creadora del método de Bycots también. Alors, elles sont honorées d'avoir ce Zoom avec nous, avec toi, le fondateur de la fédération, et c'est nous comme co-créateurs du Vibe Code. Très bien. Bah, nous sommes honorés, nous aussi, pour pouvoir vous partager tout ça pour le Mexique, bien sûr. Nosotros también estamos muy emocionados y honorados de poder crear estas clases y introducir estas clases en México y en Latinoamérica. Bueno, bienvenidos. Sí, vamos a bailar con las energías. We will dance with the energies. Sebastián, ¿les quisieras
preguntar algo. Tengo varias preguntas, pero me gustaría saber cómo vas tú. Sí, bueno, para mí también es un placer que ustedes pongan esta energía y esta conciencia en México y que nos cuenten un poco acerca de Bytecodes, que es su creación y cuál es la invitación de Bytecodes para quienes ya estamos formados en masaje 5 continentes o en otras de las técnicas de la federación, pero también para el público nuevo. ¿Cuál es el atractivo? ¿Cuál es Sí. la propuesta, el Mhm. regalo de Bytecodes? Si, vamos a decir. Alors, la question, c'est que, donc, il connaît déjà le massage de 5 continents et aussi quelques-uns expensent. Mhm. Mais, donc, Vibe Code, c'est totalement nouveau. Et qu'est-ce qui est en plus qui va apporter Vibe Code pour les gens qui ne connaissent même pas la fédération ou qui ne connaissent pas le massage? Bien sûr. Alors, c'est difficile de résumer Vicops en 2 mots, mais Para hacer un resumen del Vibe Code muy... Vicops, c'est la petite partie qui manquait justement dans les massages. Vibe Code estaba un parte que faltaba del masaje. Parce que comme tu disais avant, tu as des très beaux résultats au niveau du soin, du massage. Como tú has dicho que tenías unos resultados muy buenas con el masaje. Et donc, moi, j'ai traité des milliers de personnes pendant des années avant de commencer à à former. Y Olivier, il a fait les tratamientos de 1000 tratamientos antes de empezar a enseñar. J'avais des guérisons incroyables avec le soin du massage des 5 continents. Il avait la sanación incroyable, increíble con el tratamiento solo. Mais la vérité, c'est que la guérison n'était jamais permanente. Pero la verdad es que estas sanaciones no estaban permanentes. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois ou 1 an, les personnes revenaient avec le même problème. Después de un año, la gente quien no estaban venido todos los meses tenían los mismos problemas y revengan. Alors, est-ce que c'est le massage des 5 continents qui n'est pas bon Pero no es el masaje de 5 continentes quien no está bien. ou c'est autre chose? Es algo más, algo diferente. Ce qui se passe, c'est que les personnes vont mieux pendant un certain moment. ¿Qué pasa? Es que la gente amelioran, se sienten mejor para un periodo. Et après, elles reprennent leurs habitudes qui ont fait qu'ils n'étaient pas bien. Pero después, si no vienen, van a hacer los mismos hábitos que antes, que va a causar de nuevo los mismos problemas. Et on peut faire tous les soins, n'importe quel soin, il y aura la même chose. Y podemos hacer con todos los tratamientos, todas las técnicas, pero el resultado será el mismo. À part si on fait un travail en profondeur. Pero si empezamos a trabajar más profundamente. Et la création de Jacobs était l'origine de cette pensée-là. Entonces el resultado va a ser bien y pensábamos que con Vibe Codes podemos dar la solución por eso. Alors, au-delà du soin énergétique qui est très puissant, qui va enlever toutes les mémoires qui se reproduisent. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Que vamos a dejar ir todas las energías negativas del cuerpo que causan los problemas. Qui permettent de refaire les mêmes erreurs tout le temps. On enlève ça. Vamos a dejar ir todas estas energías. Mais il y a une partie coaching, en fait, qui est très puissante. Pero que es muy importante que hay una parte de coaching que es muy, muy fuerte, muy intensivo. Le mélange de tous les coachings ensemble en un coaching. Y je parle en quelle langue? En français. Le mélange de tous les coachings, différents coachings. Hemos hecho una mezcla de diferentes técnicas de coaching en un método único. Ce qui permet à la personne de réellement reprendre sa vie en main. Que crea que puedes tener en mano tu vida. Autant dans la partie affective, sa vie financière, santé.
en todos los aspectos de la vida, entonces, en salud, financieros, las relaciones. Et on sait que si les personnes appliquent, s'il y a une condition, bien sûr, il faut l'appliquer. Y va a funcionar, pero solamente si la gente van a practicarlo. Les codes qui ont été mis en place avec Vibecodes, Los códigos que hemos creado con Vibecodes, la vie de la personne va vraiment changer. si utilizan la gente, su vida va a cambiar, esto estamos seguros. Parce qu'il y a une logique que tous les plus grands hommes d'affaires, les plus grands milliardaires ont suivi. Elle est exactement la même. Porque, por ejemplo, todos los millonarios y entrepreneurs utilizan estos códigos, estos hábitos. Qui leur ont permis de faire des grandes fortunes. Y eso resultado que tienen ahora mucho dinero y mucha abundancia. Mais il y a aussi une logique qu'on a mis en place pour des personnes qui ont réussi leur couple à long terme. Pero también hay experiencias con las relaciones, entonces hay ejercicios que si vamos a hacer, vamos a mejorar o tener una relación maravillosa. Avec Vibecodes, chacun va choisir le domaine en fait qu'il veut travailler. Con Vibecodes, todo el mundo puede elegir el tema, el tópico con que quiere empezar a trabajar. Comme je dis souvent, on ne peut pas travailler tous les domaines en même temps, c'est impossible. No es posible de trabajar en todos los aspectos de nuestra vida porque no va a funcionar. On met une priorité pendant quelques mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, sur le problème qu'on a vraiment envie de traiter, la santé ou l'amour ou l'argent. Tenemos que poner en focus, enfocado en un tópico durante meses o durante un tiempo para solucionar, para tener el resultado. Et ensuite, on peut régler l'étape d'après. Y después podemos trabajar en los otros aspectos. Et ça, on l'apprend avec Vibecodes. Y eso es que vamos a enseñar o la gente pueden aprender de Vibecodes. C'est un tout petit résumé, ça. Es solamente un poquito parte de un resumen de que Vibecodes está. Muy bien. Hay como muchas cosas en mi cabeza que están dando vueltas con toda esta información. Il y a beaucoup d'informations maintenant qu'elle a reçues. Sin embargo, bueno, a través de Bori, todas estas energías nos las ha ido transmitiendo y tengo presente una pregunta. Elle a une question parce que moi, j'ai déjà parlé de Vibecodes. Okay. ¿Sí? ¿Qué requieren de México para que Vibecodes llegue? Qu'est-ce qu'on demande pour que Vibecodes fonctionne en Mexique? Qu'est-ce qu'on demande? Comment ça par rapport? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qui est... qu'est-ce qu'on a besoin pour que Vibecodes puisse arriver en Mexique? Alors, pour que ça marche, para que funcione bien, on dit toujours il faut que les personnes ont faim. Es muy importante que la gente tienen hambre. On va prendre un exemple. Voy a decir un ejemplo. Si quelqu'un il veut perdre du poids et qu'il veut perdre 4 kilos. Por ejemplo, si alguien quiere dejar ir algunos kilos, j'ai fait beaucoup de coaching pour ces personnes-là. Perder kilos, él ha hecho muchísimas veces coaching con ellos. Avec des outils incroyables que j'ai. Con las herramientas increíbles que tenía. Et ça n'a jamais marché. Pero nunca funcionaba. Par contre, si quelqu'un veut perdre 20 kilos. Pero si alguien quiere perder 20 kilos, no solamente 4 o 5. Et qu'il est dans une situation vraiment inconfortable. Y quien está en una situación muy inconfortable. Les outils de coaching que j'ai ont fonctionné. Las herramientas funcionan. Et la personne a perdu 20 kilos.
y después la persona podía perder 20 kilos. Donc, ça veut dire qu'il faut que les personnes ils aient envie que les choses dans leur vie ils changent, leur situation change. Entonces la gente necesitan que tener intención de cambiar. Et du coup, nous, on va pouvoir les aider avec les outils et ça va marcher. Y nosotros vamos a poder ayudar con las herramientas y va a funcionar muy bien y muy efectivamente. Donc, pour que le Mexique se marche bien, se lance avec Vicops, comme dans d'autres pays, Para que Vibe Codes funcione bien que podemos lanzar esta técnica con éxito, il faut qu'il y ait des leaders, des pionniers, necesitamos los líderes, los pioneros, très motivés, Pioneros, qui vont pouvoir pioneros. vraiment aider les autres pioneros. personnes, Pioneros muy, muy motivadas aider les autres personnes, les accompagner à changer leur vie. para ayudar y para estar con la gente durante un tiempo para ayudar a hacer este cambio. Voilà, il faut avoir cet inconfort de se dire je ne veux plus avoir ce bas salaire, je ne veux plus être célibataire, je ne veux plus être en mauvaise santé. Il faut que ça soit fort. Es muy importante que la voluntad sea muy, muy fuerte, que no quiero estar sola, no quiero estar en esta situación, quiero cambiar, quiero algo más, quiero éxito. Donc, il faut qu'on recherche vraiment des personnes comme ça aujourd'hui qui veulent vraiment, qui vont mettre l'énergie pour changer. Et c'est comme ça que ça marche, pas autrement. Entonces buscamos la gente, estamos conectados con la gente quien tienen esta voluntad de estar una contribución y de ayudar a la gente de cambiar. Et ça fait 30 ans que je coach des milliers de personnes. Olivier a fait le coaching durante 30 años con miles de personas. Et j'ai vu tellement de personnes de changer de vie à des niveaux tellement différents qu'on ne peut pas y croire. Y entonces podía ver la gente cambiando de una manera increíble. Et c'est possible quand on peut. Pero es solamente posible si queremos, si tenemos la voluntad. Bien. Ça répond à la question? ¿Estaba una respuesta a tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. Bien. Sí, y entonces creo que hemos creado con Olivier, como tenemos diferentes técnicas, vamos a trabajar sobre el cuerpo, sobre la mente y sobre este espacio, sobre el body, mind, spirit, el espíritu también. Entonces, con todas las herramientas, no es posible de no tener los resultados, porque afectamos en el problema de diferentes aspectos y vamos a crear una magia de verdad increíble del cambio. J'ai expliqué qu'avec tous les outils de Vibe Codes, on travaille sur le corps, sur la mente, sur l'esprit. Et puis, donc, avec tous les outils, c'est pas possible de ne pas avoir le résultat parce que vamos a forcer de tous les parties Voilà. le résultat. Le combiné de Vicops, c'est de travailler en effet sur la partie du coaching qu'on va donner et la partie du soin énergétique. C'est vraiment les deux vont ensemble pour que ça marche. Entonces, el tratamiento energético y el coaching funciona juntos. Y que es muy importante que el coaching no es el coaching normal, es el coaching en hipnoterapia, porque vamos a trabajar no solamente con el mente, con nuestro lógico, pero vamos a trabajar mucho más deep, más profundo en nuestro subconsciente. Donc, il y a déjà en effet un programme neuroquantique qui a déjà été fait en espagnol qui permet de partir en hypnose pour l'abondance dans sa vie, quoi.
Donc, on travaille En avec... anglais, en espagnol. Trabajamos con la hipnoterapia. También hay una grabación neurocuántico que existe también en español. La traducción estaba hecho. Entonces, la gente van a escuchar esto para desbloquear todo que no permite tener la abundancia. Y también con las herramientas, no solamente con la grabación, pero con las herramientas también vamos a trabajar en el subconsciente. Bien, muy bien. Una pregunta, ¿ustedes admiten personas en esta formación que no tengan ningún conocimiento previo? O sea, para BIPOC, ¿hay algún prerequisito o puede tomarlo cualquier persona? Est-ce qu'il y a des prérequis pour les gens qui n'ont jamais fait rien, donc ils peuvent venir à la clase? Alors, il y a un prérequis quand même. Hay un prerequisito. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Tienes que estar abierta en el espíritu. Il y a les personnes qui est trop fermées d'esprit, qui ne croient rien, qui est fermée. Moi, je ne perds pas de temps avec. La gente quien no creen en la magia y en las energías, no vamos a perder tiempo con ellos. Voilà, n'importe quel niveau de culture, de niveau social, on s'en fout. Todas las culturas o niveles sociales, no hay problema. Mais par contre, l'ouverture, c'est important. Pero que la gente están abiertas a estar el líder es importante. Il faut les leaders aujourd'hui qui réussissent dans la Fédération du massage des 5 continents, ceux qui sont là depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup qui réussissent pendant 5-6 mois, 1 an. Vous en avez vu au Mexique qui ont réussi parce qu'il y avait beaucoup d'argent à prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Entonces, los líderes quien están exitosas en la federación, están la gente quien tienen el espíritu y no solamente quieren ganar dinero. Voilà, mais ceux vraiment qui réussissent à long terme. Quien tienen éxito en un tiempo largo. Il doit avoir un aspect, bien sûr, ambitieux. Tienen que estar ambiciosas. De vouloir gagner de l'argent, ce qui est positif. Tener más dinero y abundancia, que es positivo. Mais d'avoir aussi cet aspect de bienveillance. Pero también necesitamos gente quien quieren ayudar, quien tienen bien... de bienveillance. Bienveillance, ça existe, existe en espagnol, bien. Voilà, de vouloir vraiment aider l'autre. Tener la voluntad la bonté, de ayudar. C'est ce mélange des deux qui fonctionne. Entonces, si alguien tiene la ambición y también quiere crear más en su vida, va a funcionar muy bien. Bien. Voilà pour le prérequis. Eso es el prerequisito solamente. Nada más. Okay. Híjole, primero tengo una energía de mucha gratitud desde el corazón por todo el esfuerzo que están haciendo ambos por generar justamente este bienestar y este gozo desde el corazón. Muchísimas gracias a los dos. Y a ti también, Sebastián. Elle a dit qu'elle remercie beaucoup de son cœur. Elle a cette gratitude de son cœur que nous, on fait l'effort de créer quelque chose de vraiment du cœur et vraiment de l'espace de bienveillance. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Gracias. Eso es que queremos crear en el mundo, que queremos contagiar la gente con este gozo que es el estado, ¿por qué estamos en la tierra, en este cuerpo? C'est pour ça on a créé ça, parce qu'on veut vraiment faire sentir aux gens que c'est l'essence d'être ici dans ce corps, dans cet univers magique. Bien sûr, et la mission, quand vous verrez, quand vous serez formateur.
y la misión que nosotros queremos que ustedes tienen cuando estáis maestras. D'avoir une activité où vous allez aider les gens à les remettre sur leur chemin à vie, pour toute leur vie. Tener una ambición de ayudar y contribuir a la gente, de encontrar sus caminos de vida. C'est quelque chose qui reste à jamais gravé parce que vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir une activité lucrative et en même temps, vous allez sauver des gens. Vais a tener muchísimos dineros de la abundancia y también vais a tener gratitud de la gente a quien podíais cambiar la vida. Et quand on se lève le matin, on se dit, waouh, on a quelque chose de fort qu'on peut apporter aux autres et qui vont nous remercier. C'est pour moi le meilleur cadeau qu'on peut avoir dans la vie. El más grande regalo en la vida es de abrir los ojos la madrugada y decir que hay algo que puedo contribuir al universo y que la gente reconoce. Donc, on fait du bien aux gens et les personnes nous donnent beaucoup d'argent pour ça. Alors, c'est bien. Vamos a ayudar a la gente y la gente van a crear abundancia para nosotros también. Y nosotros también vamos a crear abundancia para ellos. Y es muy importante que en Vibe Coach tenemos una escala. Y desde el miedo hasta la gratitud, porque la gratitud es la vibración más alta. Y cuando estamos en esta energía con todas las clases de crear este ambiente de magia, de gratitud de todos los lados, de todos los dos partes, entonces esta es la énergie créative. J'ai juste dit que donc, dans Vibe Codes, on a cette échelle qui commence du peur, qui est le plus bas vibration, et le plus haute vibration, c'est la gratitude. Et être dans cet état de gratitude pendant les classes, quand on crée la magie et puis on crée cette gratitude simultanée de participants et de professeurs, c'est ça qui crée. Tenemos muchas personas que ya han tomado algún otro tratamiento de la federación. Vibe es el bebé de la federación. Sin embargo, hay otros tratamientos de la federación. ¿Qué nos pueden platicar de los otros tratamientos? Sí, alors elle a dit que Vibe Code, c'est le bébé de la fédération le plus récent, mais il y a beaucoup de gens qui déjà pratiquent au Mexique les autres soins, donc le massage et Expanse. Donc, est-ce que tu peux parler des autres traitements? Bien sûr. Alors, donc le premier traitement qui a été créé, c'est le massage des 5 continents. El primero tratamiento estaba el masaje de 5 continentes. Donc c'était en 2009. Estaba en 2009. Voilà, donc ça fait quelques années. Algunos años antes. Et en effet, c'est le premier soin qui est extraordinaire parce que c'était quelque chose de nouveau. Personne n'avait réuni autant de soins du monde dans un seul soin. Estaba algo único porque nadie ha creado una mezcla de tantas diferentes técnicas, la esencia de todas las técnicas, el más efectivos. D'autres, entre-temps, ont essayé de créer leur pseudo-création en intégrant d'autres soins du monde. Ahora ya tenemos muchísima gente quien copian este estilo. Mais qui n'ont pas la force du cœur de ce soin. Pero no trabajan desde el corazón. Nous avons fait le calcul il n'y a pas très longtemps à la fédération à peu près de combien de soins ont été donnés depuis le début. Hemos calculado cuántos tratamientos estaban dando en la federación desde 2009. Ce n'était pas très facile à calculer. No estaba muy fácil a calcular. On n'est pas sûr si c'est 3 ou c'est 5 millions.
No estamos seguros si c'est 3 o 5 millones de tratamientos. Bon, il y a au moins 3 millions de personnes qui ont reçu le soin. Al menos 3 millones de personas quien en el mundo han ya recibido tratamientos de la federación. Et en effet, au Mexique, ça avait démarré assez au début. Après, il y a eu une partie de personnes qui avaient fait les soins après d'autres mois. Mais au début, il y avait un groupe qui avait commencé aussi au Mexique à faire les soins du massage des 5 continents. Y también en México hay un grupo de gente quien empezaba a hacer los tratamientos desde el primer tiempo. Après, il y a d'autres soins qui ont été créés, que j'ai créés. Il y avait le soin LHL, qui est un soin du visage aussi, qui est extraordinaire, qui va travailler sur le visage, mais qui va en même temps travailler sur tout le corps en même temps. Entonces después LHL, Life Head Lift, estaba creado, que es un tratamiento maravilloso para la cara. Et ça va travailler autant le lifting extérieur et le lifting intérieur en un seul soin. Eso trabaja en el lifting interior y exterior también. Et là aussi, c'est des techniques de pointe. Toutes les plus grandes techniques de pointe ont été rassemblées dans un seul soin pour ce domaine-là. Y eso es una mezcla para tener la esencia de las mejores técnicas del mundo para lifting. Passant par des techniques ancestrales aborigènes, des techniques japonaises, des techniques d'Afrique, de partout. Las técnicas del Japón, del África, del aboriginal ancestral. Voilà, et ça, c'est un son aussi qui est aussi développé aussi au Mexique un peu, et qui a une cible qui est différente que le massage des 5 continents ou Vycops, mais qui est extraordinaire. Entonces eso está enfocada en un diferente target que el masaje. Diferentes gente quien van a probar esto. Voilà, il y a le soin Expense qui a été créé aussi. Y después hay el tratamiento de Expanse terapia. Qui est aussi un soin extrêmement puissant, aussi différent. Que es un tratamiento maravilloso. Yo, mi preferido después de Vibe Codes. Et qui va travailler pour libérer tout le travail hormonal qui pourrait être bloqué. Que trabaja sobre los hormonas que están bloqueados para crear liberar más hormonas del gozo. Nous sommes une machine biochimique, en fait, hormonale. Estamos una máquina biochimical, nuestro cuerpo. Qui libère jusqu'à 1200 hormones. Que libera 1200 hormonas. Autant positives que négatives. Positivos y negativos también. L'idée de cette thérapie, c'est d'appuyer sur les bons boutons. Esta terapia de Expanse es de apoyar en las partes que va a desbloquear. Pour libérer les hormones de joie naturelles dans notre corps. Para crear liberación natural de nuestro cuerpo de los hormonas del à la sortie des cours, después de esta clase, on demande aux élèves pedimos a las estudiantes de ne pas prendre tout de suite leur voiture. De no conducir, esperar un rato antes de conducir. Parce qu'ils risquent de se faire arrêter parce qu'on va croire qu'ils ont pris de la cocaïne. Porque hay un riesgo que la policía va a hacer una examinación porque van a pensar que tenían un drug o alcool. Mais c'est vrai, les gens, ils ressortent comme ça. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, ça va, ça va.
Es verdad que la gente está emborrachada después de la clase con el gozo deliberado. Et quand on va faire un soin, vous voyez, quand vous connaissez le soin du massage des 5 continents, donc ça va apporter tout un travail intérieur, un bien-être, une reconnexion à soi. Ça, c'est le massage des 5 continents. Y puedes conocer el masaje de 5 continentes que crea una energía interior de relajación Et y puis amor. petit à petit, si on fait plusieurs traitements, la personne va vraiment reprendre confiance en elle. Pero si hacemos más tratamientos regularmente, van a tener más confianza en ellos, Libérer les toxines, puis retrouver l'amour. van a liberar los tóxicos y crear más amor. L'expense thérapie, c'est différent. Pero la terapia expanse es diferente. La personne va sortir d'un soin complètement euphorique. Entonces, la persona quien recibe el tratamiento va a sortir de la sala en un edad eufórico. Et va se demander, mais pourquoi je suis dans cet état-là? Qu'est-ce qu'on Y m'avait fait? después van a preguntar, ¿qué pasaba? ¿Por qué estás como así? Bon, on n'a rien fait, on a juste activé vos propres hormones antidépressives qui sont chez vous. No hemos hecho nada, hemos solamente activado los puntos naturales que activan estas hormonas. Donc, si quelqu'un est trop dans la joie, je dis, ne fais pas l'expense. Si alguien está en el gozo, ya, no, no decimos que tiene que venir. Non, je rigole, je rigole. Es solamente Mais voilà un una peu broma. ce que les choses vont se faire et sont très différentes et il faut tous les essayer. Le LHL aussi est magnifique parce qu'en fait, ça va libérer des choses à l'intérieur du corps, ça va faire un éclairage de notre mine, de notre visage, de nous rajeunir. C'est fantastique. Entonces, todos los tratamientos de la federación crea este bienestar. Por ejemplo, el LHL va a crear esta energía eclatante, radiante, que todo el mundo va a ver la proyección de esta energía. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un formateur dans la fédération, il peut donc faire plusieurs soins. Y quien es muy interesante que una maestra de la federación, una practicante de la federación puede hacer todos los tratamientos. Voilà, pour accéder après, quand il sera formateur de formateur, il peut se servir de tous les soins pour avoir le nombre qu'il faut. Entonces, si alguien quiere estar maestra de maestra, tiene que enseñar al menos 100 personas, pero si conoces diferentes técnicas, puedes coleccionar estas 100 personas de diferentes Et personas. puis l'objectif aussi, c'est que quand vous allez avoir un client devant vous, Y el objetivo es que cuando tienes un cliente, si vous le vendez, il faut que tu fasses le massage des 5 continents, il faut que tu fasses ça. no es como tienes que tener el masaje de 5 continentes o tienes que hacer expanse. C'est négatif. Es negativo. Par contre, si vous l'écoutez Pero si escuchas el cliente et vous dites, ben, tiens, toi, après ce que tu me dis, il faudrait que ce serait bien que je puisse te faire ce soin-là. es muy bien de aconsejar cuál tratamiento sea el mejor para esta Donc, persona. Imaginons que la personne, la première fois que vous la voyez, Podemos imaginar que una persona viene en tu elle a beaucoup de schémas, de démons dans son corps, des entités, des choses négatives, beaucoup de choses qui la polluent dans son corps. hay los schemas, los demonios o entidades o energías negativas, egregores en nuestro cuerpo. Vous lui faites le soin du Vaikops Puedes hacer vibe codes et rien d'autre. y nada más, está suficiente. La prochaine fois, elle sera très libérée. Vous pourrez faire peut-être le massage des 5 continents ou, voyez, si vous lui faites expense immédiatement et qu'elle est très, très négative, elle sera dans la joie, mais on n'aura pas nettoyé les choses. Donc, ça ne va pas se refaire. Voyez, vous pouvez choisir, en fait, ce qu'il faut pour la personne. Entonces puede ser que la próxima vez va a revenir aclarado y después puedes hacer el expanse. Pero si empiezas con el expanse, puede ser que vas a deliberar el gozo, pero los problemas muy profundos no están solucionados.
Entonces, por eso aprender todas las técnicas es un portafolio para ayudar a la gente. Tengo ejemplo. Yo tenía una mujer quien tenía ataques de pánico. Y he hecho una sesión de hipnoterapia 3 horas que estaba muy efectivo y después tenía mucho menos de problemas. Todas las noches se levantaba con un miedo de morir. Y, durante horas no podía hacer nada y después de la hipnoterapia he resolvido y cuando esto venía tenía algunos minutos, respiración, tranquilidad y se iba. Pero después venía a mí de nuevo porque quería un otro hipnoterapia porque me ha dicho que sí está solucionado, pero tiene depresión. Y yo he dicho, no, no voy a hacer hipnoterapia porque no tienes problema, pero puedes ponerte en la cama de masaje y voy a hacerte una terapia expanse porque necesitas que tus hormonas sean en armonía, en balance. ¿Balance? Balance. 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 Y entonces he hecho Expanse y ahora su madre aprendió el Expanse terapia para que ella está, tiene siempre sonrisas, su vida es totalmente cambiado, pero necesitamos diferentes técnicas para tener el éxito con ella. J'ai juste expliqué s'il y a les gens français qui écoutent aussi. Donc, par exemple, j'avais une personne qui avait les attaques de panique. J'ai fait une hypnothérapie qui a solutionné son problème. Donc, après, les paniques sont disparues, diminuées, mais elle est rentrée et elle voulait encore une fois l'hypnothérapie parce qu'elle se sentait dépressive. Et j'ai dit non, tu n'as pas besoin d'hypnothérapie parce que tu n'as pas de problème, on a déjà résolu. Mais mets-toi sur la table de massage, je vais te faire une thérapie expanse pour avoir tes hormones balancées. Et après, elle a commencé à rire et sa vie a changé. Et sa mère est venue à ma classe apprendre la thérapie expanse et ils font les échanges souvent. Donc, c'est génial. Ok. Wow. Es maravilloso. ¿Alguna pregunta, Sebastián? Bueno, en realidad, más bien agradecer lo que están creando para México. O sea, México tiene, como dijo Olivier, gente muy abierta y muy receptiva a aprender y sé que esto va a cambiar México, ¿no? Llegar todo este caudal de energía y conciencia a México le va a provocar un cambio. Bueno, Il dit que donc cette énergie, cette nouvelle énergie qu'on va apporter en Mexico, ça va totalement changer l'énergie parce que les gens sont ouverts, mais ils ont quand même besoin de cette L'accompagnement, bien sûr. Très bien, on se réjouit de ça. On se réjouit. Sí, me encanta. Y en febrero vamos a crear Vibe Codes, Expanse Terapia y también Masaje de 5 continentes, maestra. Entonces, todos los líderes quien quieren aportar esta energía en México y en Latinoamérica, esperamos muchísimo, estamos emocionadas de crear juntos. Muchísimas gracias para todo el esfuerzo de mostrar esta energía a la gente, porque sin ustedes, Sebastián y Pati, nosotros no podríamos mostrar con este éxito todas estas energías. Entonces, muchísimas gracias para todo. Merci beaucoup. Gracias a ustedes por estar aquí, por acceder a esta entrevista. Gracias a
todo un equipo que hay detrás de nosotros, ¿no? Que nos antecedió, Betty Lizárraga, Edna Ramírez, que están ahorita siendo las maestras de los tratamientos, y de muchas otras personas que han estado eligiendo los tratamientos antes de nosotros. Y qué bueno, ¿no? De pronto ya es el momento preciso para expandir todo, y tengo esa intuición de que ya llegó ese momento, y bueno, pues estamos aquí presentando esto a todos, porque ya es el momento de crear desde el corazón, desde esta intención de verdaderamente venir a entregar. Ya hablé mucho, ¿verdad? Para la traducción. Non, mais c'est bien, voy a decir. Alors, elle a dit qu'elle est très, elle a beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on crée, pour toute l'équipe qui supporte, et aussi pour l'équipe mexicaine, donc comme Edna ou Betty, qui donne les classes et qui montre cette énergie déjà, qui expande cette énergie. Alors, peut-être, oui, très bien, je vais dire bravo, bravo justement à toutes les personnes qui ne sont pas ici aujourd'hui là sur la vidéo, mais en effet qui sont là depuis déjà des mois et qui font la promotion de tous ces soins et qui sont très bien impliqués, comme les personnes que tu as citées. Oui, très bien. Alors, Bravo, bravo. entonces, felicitación a todos los maestras como Edna, Betty y los otros quien tienen este esfuerzo de mostrar algo que la gente no conoce. Es muy difícil a introducir. Entonces, ustedes tienen estar los primeros. Es un ejercicio muy difícil, pero también algo de magia que puedes crear. Cool, très bien. Magia, Yes. magia. Sí. Muchísimas gracias para ustedes y wow, vamos a crear la magia. Lo espero muchísimo. Sí, Bah alors à entonces, bientôt. On aurait peut-être un jour au Mexique, qui sait. Y entonces una vez él también va a venir, puede ser, a México. La próxima vez vamos a organizar algo. febrero ya tendría que venir. Vamos a ver. Bueno, Muy bien. 10 y 11 de febrero, Bori dará boicots, y después de esta fecha estará facilitando también maestros de Expand y maestros de M5C. Sí. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que se unan a este equipo de expansión de conciencia en gozo. Gracias, Bori, gracias, Olivier, gracias, Sebastián, gracias a todas las personas que están conectadas también. Sí. Sí, gracias a ti, Patti, por hacerlo posible, a todo el grupo de la federación que está acá en México, y gracias a ustedes, Bori y Olivier, por tanto. Los esperamos con mucha gratitud y vamos a hacer estos pilares de fundación de todo lo que la federación pueda dar en México y en las Américas, Latinoamérica entera, ¿no? Sí, tenemos una posibilidad infinita para expandir esta energía de magia, del corazón, del gozo, de bienestar y de la abundancia. Tal cual. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. A bientôt. Gracias. Voilà. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. Chao. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, Gracias. bye. Gracias.